अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने भी रमज़ान की तैयारियाँ जो हैं वो जोशो खरोश के साथ स्टार्ट कर ली होंगी। और काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही थी कि मैं भी रमज़ान के लिए कुछ तैयारी करूँ, कुछ बनाना स्टार्ट करूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना अपॉइंटमेंट थी आज। तो बस यहाँ सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट पे आए थे। वो हमने अपॉइंटमेंट अटेंड की। उसके बाद कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी पाउंडलैंड से, वहाँ हम लोग चले गए। और उसके बाद पार्क में मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठें, यहाँ पे एंजॉय करें। वेदर जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आजकल यहाँ पे वैसे काफ़ी चेंज महसूस तो हो रहा है, देखने में मौसम अच्छा लगता है, लेकिन ये है थोड़ा सा विंडी आजकल ज़्यादा है। हवा तेज़ चलने की वजह से सर्दी ज़्यादा महसूस होती है और बाहर निकलने को वैसे इतना दिल नहीं करता, लेकिन घर में रह के भी ना इंसान उकता जाता है। तो मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि नहीं, मैं एक चक्कर बाहर का ज़रूर लगाऊं। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हमने इंजॉय किया पिजन्स के साथ और इनको दाना वगैरह डाला। और यहाँ पे मेरी बेटी स्लीप भी हो चुकी थी जैसा कि आप देख रहे हैं, उसकी जैकेट काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी। और घर जाके आज मैंने बहुत सारे काम भी करने थे और आप लोगों ने भी बहुत कुछ कर लिया होगा यकीनन। मैं तो जब भी सोशल मीडिया देखती हूँ तो मुझे लगता है हाय मैंने कुछ भी नहीं किया, लोग सारा कुछ बना चुके हैं, सफाइयाँ कर चुके हैं। लेकिन पिछला वीक जो था बच्चे घर पे थे और बच्चों के साथ तो कोई भी इतना बड़ा काम खोलने का या करने का सोच के कुछ होने लग जाता है, क्योंकि बच्चे खुद ही अंदर इंटर हो जाते हैं और अपने काम शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के घर में होते हुए भी मैंने क्लीनिंग वगैरह जो है ना हल्की-हल्की थोड़ी-थोड़ी करके क्लीनिंग काफ़ी घर की कर ली थी। अब मेरे पास जस्ट किचन के कुछ टास्क थे जो मैंने 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर लेने थे। तो सबसे पहले जो काम था वो था फ्रीज़र को साफ़ करने का। इसमें बहुत ज़्यादा कोई आइस वग़ैरह तो नहीं जमी थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल था कि रमज़ान के लिए बहुत सारी चीज़ें बना के स्पेशली फ्रीज़ करनी है। वैसे तो कबाब वग़ैरह हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये तैयारी जो है माशाल्लाह से ख़ैर से स्पेशली रमज़ान के लिए हो रही है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले ये जो फ्रीज़र है ना इसको ही साफ़ कर लिया जाता है। तो बस कुछ जो इसके मैंने सोचा था जो बाकी चीज़ें पहले की पड़ी हुई हैं 2 बॉक्सेस में वो रख दूँगी और जो 2 बॉक्सेस हैं ना वो बिल्कुल रमज़ान की चीज़ों के लिए अलग से छोड़ दी जाएँगी, क्योंकि अभी मीट की जो ग्रॉसरी है वो भी रहती थी, अभी मीट भी नहीं लिया था। ये पहले की जो फ्रोज़न वगैरह चीज़ें पड़ी हैं बस वही थी। तो बस 2 पहले मैंने बॉक्सेस साफ़ किए, उनको वॉश करके अच्छे से और फ्रीज़र अंदर से अच्छी तरह साफ़ किया और बाकी जो चीज़ें थी फिर उसमें ट्रांसफ़र की और पहले वाला जो था फिर उसको निकाल के साफ़ किया। छोटी किचन और कम जगह होने की वजह से सारी चीज़ों को एक साथ ही निकालना और साफ़ करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, लेकिन ये एक आसान तरीका था। इसके साथ ख़ैर से अच्छे से मैंने ये साफ़ कर ली और उसके बाद दूसरा वाला जो था वो भी बॉक्स साफ़ कर लिया और सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करके रख दिया। अब मेरे पास इतनी जगह बच चुकी थी कि मैं जो भी बनाऊँगी साथ-साथ मैं उसको फ्रीज़ करती जाऊँगी। यानी कि मुझे जगह नहीं ढूँढनी पड़ेगी और बस मेरे पास साफ़-सुथरा जो फ्रीज़र है ना मौजूद है, इसको अब मैं यूज़ कर सकूँगी। तो मुझे लगता है कोई भी काम शुरू करना हो, क्योंकि ये स्टोरेज करने वाली सारी चीज़ें हमने बनानी थी, तो इसके लिए फ्रीज़र का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो मुझे वैसे फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता होता था, लेकिन अब जब से हम लोग यूके आए हैं तो अब तो हर काम ही आसान लगने लग गया है। और ना भी आसान लग रहा हो, अब जब पता है कि हमने खुद ही करना है तो बस फिर कर लेते हैं, दिल चाहे या ना चाहे। हेल्पर्स बड़ी याद आती हैं, पाकिस्तान के मज़े बड़े याद आते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे सब कुछ अब खुद ही करना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। साथ ही मैंने रात के भिगोए हुए चने थे, उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। यानी मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने सुबह कौन-कौन से काम करने हैं और सुबह अपॉइंटमेंट से वापस आते ही ना मैंने ये अपने काम खोल लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया आया हुआ था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं हमेशा ही बना के अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, भले 2 वीक्स के लिए रखूँ या फिर 1 मंथ के लिए स्टोर करूँ। तो मैंने सोचा वो भी ख़त्म होने वाला है और रमज़ान में तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरह के थोड़े से काम हम छोटी-सी एफ़र्ट कर लें तो रमज़ान में बहुत ही फ़ायदा होता है। उसके बाद हम अपना सारा काम जो है जो ज़्यादा हमारा टाइम है वो इबादत में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे छोटे-छोटे काम जो हुए होंगे और बस हमें निकालनी होंगी चीज़ें और फ्रीज़ की हुई इनको निकालेंगे और बना लेंगे और या फिर फ्राई कर लेंगे।
تو بس یہاں پہ بھی میں نے جو دھنیا تھا اس کو میں نے کاٹ لیا، کچھ دھنیا جو ہے وہ میں نے اس کو زپ لاکر میں ڈال کے فریج میں رکھ لیا، اور اس کو میں نے واش کر لیا تھا، اور واش کرنے کے بعد پانی اس کا ڈرائی ہونے کے بعد میں نے اس کو اس طرح بیگ میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اتنی دیر میں میرے چنے بھی بوائل ہو چکے تھے، اور میں نے دیکھا تو کافی اچھے سے گل گئے تھے۔ پھر ان کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، اس کے بیگز بعد میں بناتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب کھانے کا بھی ٹائم ہو چکا تھا، شام کا کھانا بنانا تھا، تو بس یہاں پہ پھر میں نے ساتھ ہی قیمہ نکالا ہوا تھا، وہ میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا۔ مشکل تو بہت لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو اکٹھے کیسے مینیج کریں، لیکن جب بندہ ایک دفعہ کچن میں آ جاتا ہے نا، تو پھر 2-3 کام اگر ساتھ اکٹھے سٹارٹ کر لیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم کے ساتھ مینیج ہو جاتا ہے۔ بس آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے، آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے کاموں کو مینیج کرنا۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ میں نے آج یہ ٹاسک جو ہیں کمپلیٹ کرنے ہیں، تو بلیو می ٹائم سے سٹارٹ کریں تو سارے کام ہو جائیں گے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، اور سب نے سب کچھ بنا لیا ہے، کچھ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کچھ مصروفیت زیادہ تھی بچوں کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اب میں نے شروع کیا ہے تو مجھے آج فیل ہوا ہے کہ نہیں، میں نے کافی کچھ ختم کر لیا ہے۔ اور بس جی یہاں کھانا بن گیا تھا، یہ رات کا ٹائم تھا، اور میرا آج یہ تھا کہ آج میں نے سموسے بھی بنا کے فریز کرنے ہیں۔ میں زیادہ تر رمضان میں سموسے فریز نہیں کرتی، جسٹ رولز اور پیٹیز وغیرہ ہی بناتی ہوں، لیکن میری بیٹی کو سموسے بہت پسند ہیں، تو اس نے کہا کہ اس نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کروانی ہے، آج ہم نے سموسے بنانے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ میں نے فٹافٹ سے انینس ڈالے ہیں، اور اس میں بیسک سے مسالے ڈال کے اور پٹاٹو ڈال دیے۔ بس اس لیے میں بنا رہی ہوں کہ باہر سے جو سموسے لاتے ہیں نا وہ بہت اسپائسی ہوتے ہیں، اور میرے بچوں کو سموسے پسند ہیں لیکن اسپائسیز اس کو نہیں پسند، تو یہاں پہ میں نے بیسک سی چیزیں 2-3 ڈالی ہیں، اور بس بچوں کے لیے ہی ریڈی کیا ہے تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ اور بس یہاں پہ مسالہ میں نے ریڈی کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس کی ڈو تیار کر لی ہے، جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائی ہے۔ یہاں پہ میں نے میدا لیا تھا، اس کے اندر پانی اور یہ بٹر ڈال کے اس کو اچھے سے گوندھ لیں گے۔ ویسے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، اور میں نے یہ ٹرائی بھی کر چکی ہوں، یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کی ڈو تیار کرنا جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے، محنت طلب کام ہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ میری بیٹی اب ڈیلی اسکول سے آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے رمضان سے پہلے ہی ہمارے یہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ ڈیلی انجوائے کرتی ہے، اس کو بہت پسند ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بس میں ڈو ہی تیار کر رہی ہوں۔ ویسے تو رمضان جو ہے خیر سے اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مطلب پورا 1 مہینہ ہوگا۔ خیر سے جب سٹارٹ ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے دن ختم ہو جائیں گے۔ تو بس اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، صحت تندرستی دے، اور ہمیں جو ہے نا عبادات کرنے کا پراپر ٹائم ملے اور ہم کر سکیں انشاءاللہ، آمین۔ تو جناب بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا سموسے بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور میری بیٹی جو ہے نا پراپر میری ہیلپ کر رہی ہے۔ بچیاں جب کام کرتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کچھ تیاریاں کر چکے ہیں۔ تو باقی جو ہے نیکسٹ ملیں گے، اس کی جو اگلی پریپریشن ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔